চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের বিভিন্ন বিষয়ে ভোজ নারায়ণ চা বাগানের ম্যানেজারকে অভিযোগ করতে গেলে মহিলা শ্রমিকদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ চা বাগানের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে। এদিন ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ভোজ নারায়ণ চা বাগানে। এদিন বাগানে কাজ করতে আসেন বেশ কিছু মহিলা শ্রমিক। তাদের কাজের সময় ও খাওয়া দাওয়ার সময়ের বিষয় নিয়ে কথা বলতে গেলে ম্যানেজার তাদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় বলে অভিযোগ করেন চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা। এরপরে রীতিমতো বাগান চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চা বাগানের মহিলা শ্রমিকরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ করেন তারা। অবশেষে বাগান কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন শ্রমিকেরা। तो हम लोग सर बाहर थे, अंदर में थे चैम्बर में, तब सर निकल के बाहर आए, तब फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री से सब आए, कुछ काम होगा फैक्ट्री में तो छोड़ दिया हम। तो फैक्ट्री से आते समय हम लोग बोले गेट में, ऑफिस चैम्बर का गेट में, सर रुकिए थोड़ा देर, हम लोग के साथ बात कीजिए। बोलने से सर क्या किए, सीधा करके कितना लेबर 400-500 लेबर औरत को हाथ लगा दिए, पकड़ के ऐसे टान के खींच के पूरा टाना खींचा हुआ यहाँ पर ऑफिस में, चैम्बर के बाहर में। तब हम लोग अभी आप लोग को बुलाए, ये मीडिया बार वहाँ पर हम लोग का कंपनी का वहाँ पर पहुँचा दीजिए, इतना ही है। तो अभी क्या लेके ये आप हम लोग का खाने का टाइम का लिए झमेला है। हम लोग का टाइम नहीं देता है, आधी घंटा भी टाइम नहीं देता है। आधी घंटा 12 बजे वो वहाँ बगान में ढूक के पत्ती तोड़ना पड़ता है। हम लोग कब खाना खाएंगे, कब बच्चा को स्कूल भेजेंगे, यही बात है। अभी आप आइए यहाँ पर सर से बात कीजिए। अब क्यों किया, लेबर को हाथ क्यों लगाए हैं, लेडीज को हाथ क्यों लगाए, नहीं बराबर। क्या मांग करता है? हम लोग को टाइम चाहिए, देना पावना भी अच्छा नहीं देता है और टाइम चाहिए। मैं कोई पार्मेंट वर्कर नहीं हूँ, मैं बीघा से हूँ। देना पावना मतलब हम लोग को कुछ भी नहीं देता, ये पार्मेंट वर्कर ही बता सकते हैं। हम लोग को खाली पेमेंट और साल में एक बार वो झोली देते हैं, वही है। आया तो बड़ा साहब हम लोग को हाथ लगाएगा। क्यों हम लोग को हाथ लगाएगा? हम लोग उसका रखेल तो नहीं है या बीवी तो नहीं है जो हम लोग को हाथ लगाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं माफ कर दीजिए। मतलब कोई भी हम लोग का आके हाथ लगा सकता है, उसके बाद बोलेगा माफ कर दीजिए। ये कौन सा बात है, ये कौन सा बात है बताइए। और टाइम टेबल भी जब हम लोग अच्छे से बात करने के लिए आए तो वो ऐसे ही धक्का दे के बात कर रहे हैं। वो इससे कहाँ पे होता है? आपका मांग किया था यहाँ पे बात हम लोग बात करने के लिए आए कि बस यही टाइम टेबल। तो जब हम लोग अच्छे से बात करने के लिए आए तो वो बस हाथ लगाना शुरू कर दिए। ये कहाँ का नियम है? क्या चाहते हैं अभी, क्या बोल रहे हैं मैनेजर लोग, क्या बोल रहे हैं अभी, क्या मांग? मैनेजर लोग क्या बोल रहे हैं वो हमको नहीं पता, बस हमको यही गुस्सा लग रहा है कि हमको हाथ लगाए। हम तो उसका रखेल नहीं है या बीबी रही है जो हमको हाथ लगाएगा। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? टाइम के बारे में, टाइम के बाद जो 4:30 बजे बोल रहे हैं, 12 बजे घुसना, 12:30 बजे घुसना है। ये टाइम लेके आपको यहाँ पे बात करने के लिए आए थे आप लोग? टाइम के लेके ही बात करने के लिए आए टाइम के लिए बात करने के लिए और मैनेजर बात नहीं सुन रहा था? बात नहीं सुना। তবে এই বিষয়ে বাগানের ম্যানেজার দেবাশিস রায় জানান, একটি সময়সীমা নিয়ে আমাদের একটি মিটিং হয়েছিল, সেখানে যা আলোচনা হয়েছিল সেই হিসাবেই কাজ করানো হচ্ছে। তবে শ্রমিকদের গায়ে হাত দেওয়ার কথাটি সম্পূর্ণই তিনি অস্বীকার করে নেন। গভর্নমেন্ট এগ্রিমেন্ট ডিএলসি তে বসে এগ্রিমেন্ট হয়েছিল, এদের ডিমান্ড হচ্ছে যে আমাদের 1 ঘন্টা লাগবে সময়। তো এটা আমাকে মুখে বলে, তখন ইউনিয়ন নিয়ে আমি মিটিং করেছিলাম, তখন ইউনিয়ন আমাকে এটা বলেনি যে ওদের আধা ঘন্টা সময় দিলে অসুবিধা হবে, ইয়ে হবে। ঠিক আছে, সবাই মিলে হাঁ করেছে, ডিএলসিও সই করেছে, আমিও সই করে এসেছি। এখন এদের প্রেজেন্ট বক্তব্য হচ্ছে আমাদের আধা ঘন্টা খাওয়ার সময় হচ্ছে না, আমাদেরকে 1 ঘন্টা দিতে হবে। তা আমার কথা হচ্ছে ওয়ার্কার তো আমার, ওয়ার্কার তো বাইরের না। ওরা আজকে গ্যাদারিং হয়ে এই চুকুর জন্য গ্যাদারিং করেছে। ওরা যদি 4 জন পার্মানেন্ট 4 জন বিঘা এসে আমাকে বলতো যে স্যার আমাদের কিন্তু ওই টাইমে হচ্ছে না, আমাদের খাওয়ার টাইমটা বাড়াতে হবে আধা ঘন্টা, কোনো ব্যাপার না, তো আমারই ওয়ার্কার, পাতা তো এরাই তুলবে। অন্যদিকে অভিযোগ করা হচ্ছে তাদের গায়ে হাত দেওয়া হয়েছে। না, কোনো হাতটা দেওয়া হয়নি। যদি হাত দেওয়া হয়েছে তাহলে এখানে আরও ওয়ার্কার আছে, আমি এতদিন ধরে এখানে 3 মাস ধরে কাজ করছি, তাহলে আমার গায়ে অনেক রকম হাত দেওয়ার। তবে ক্ষিপ্ত শ্রমিকরা জানান, কোনো বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলে মহিলাদের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলেন ম্যানেজার। এটা তাদের অধিকার নেই বলেই দাবি করেন শ্রমিকেরা। বেশ কিছুক্ষণ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বন্ধ থাকে চা বাগান। তারা জানান, আগের যে সময়সীমা ছিল সেটাই রাখতে হবে এবং খাওয়া দাওয়ার সময় 1 ঘন্টা করতে হবে, না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চা বাগানের শ্রমিকরা। শিলিগুড়ি থেকে ঋষি চ্যাটার্জির রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।